बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं जो करंट अफेयर्स की सारी खबरें आपके सामने रखूं, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने जेल में जो मुलाकात की है उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर को कुछ चीज़ें कही थी। एक तो कुछ खबरें झूठी चला दी गई कि इमरान खान साहब ने यह कह दिया कि अब इस्लामाबाद एहतजाज करने कोई नहीं आएगा या कोई भी इस्लामाबाद का रुख नहीं करेगा या कोई मार्च नहीं होगा। तो इसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। दूसरी कुछ और बातें भी उनसे मंसूब की गई बिला वजह, लेकिन वो बातें सारी झूठी हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे बताया कि मैं 3 माह तक जेल का सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम उसे बताता रहा कि मेरी एक आंख में बिनाई का मसला आ रहा है, लेकिन उसने इस पर कोई कान नहीं धरा। कई दिन तक मेरी एक आंख की बिनाई 100% तक चली गई थी, यानी बिल्कुल उस आंख से इमरान खान साहब नाबीना हो गए थे, देख ही नहीं पा रहे थे। मुझे डॉक्टर आरिफ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से बिनाई में 15% बेहतरी आई है। उसके बाद से मेरी बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आई। मैं बिल्कुल भी इस इलाज से मुतमईन नहीं हूं। मैं मुसलसल कहता आया हूं कि मेरे जाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए ताकि पता चले कि आंख में ब्लड क्लॉट या खून का लोथड़ा आने की असल वजह क्या है, बुनियादी वजह पता चल सके, लेकिन मुसलसल इससे इनकार किया गया। मैं काफी अरसे से अपने डेंटिस्ट से भी चेकअप करवाने का कह रहा हूं, लेकिन उसे भी नहीं बुलाया गया। मुझे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की भी आंखों का मसला आया और 2 हफ्ते बाद वही मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करेगा जिसने मेरा मुआयना किया था। देखें, इमरान खान साहब कहते रहे जेलर को और 3 महीने तक कहते रहे कि मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाई प्रोफाइल कैदी इमरान खान है। मैं आपको कैटेगोरिकली और क्लियरली ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैं इस सारी सूरत से गुजरा हूं। इमरान खान कानून का कैदी नहीं है। इमरान खान किसी अदालती फैसले के नतीजे में जेल में बंद नहीं है। जेल में है इमरान खान साहब। पता ना चल गया हो कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई जा रही है, लेकिन 3 महीने तक वो बताते रहे और इग्नोर किया जाता रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में, और उन्होंने ताकत के बलबूते के ऊपर निजाम को कंट्रोल करके इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है, जैसे कि उन्होंने एक जाली हुकूमत बना के उसको भी इक्तदार में रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब के साथ इतना बड़ा इशू हो गया, मैं ये मान ही नहीं सकता और ये मुमकिन ही नहीं है कि पहले ही दिन निजाम को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है कि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के सबसे मकबूल अवामी लीडर के साथ जेल में क्या हो रहा है। यही कायदे आजम के साथ किया गया, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया गया। इसी तरह पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया और आज फिर हम उसी का एक मरतबा फिर रीटेलीकास्ट देख रहे हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहा है बदकिस्मती से, और पाकिस्तानी हमेशा देर से खड़े होते रहे हैं। पाकिस्तानियों ने पहले हमेशा नुकसान उठाया और उसके बाद उस नुकसान के खिलाफ आवाज उठाई। तो इस मरतबा पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए उससे पहले आप अपने हक के लिए आवाज उठाइए आइन और कानून के मुताबिक। नाज़रीन, अब आ जाए बैनुल अक़वामी खबरों पे। मुख्तलिफ अमरीकी बहरी बेड़े अलग अलग तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाने वाले जो समुद्री रस्ते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इन जहाज़ों की जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर आएंगे उनकी नाकाबंदी के लिए ये अमरीकी बहरी बेड़े आगे बढ़ रहे हैं और वहां नाकाबंदी शुरू करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से स्टेटमेंट दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो मुकम्मल तौर पे नाकाबंदी कर देगा और जहाज़ों को यहां से नहीं जाने देगा, खास तौर पे उन जहाज़ों को जो ईरान के इंतजाम के तहत वहां से निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी जो है वो इस वक्त समुद्र की तह के अंदर मौजूद है, यानी वहां लेटी हुई है, हमने उनके जहाज तबाह कर दिए, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। मुकम्मल तबाही कर दी उनकी नेवी की हमने। 158 जहाजों का उसने क्लेम किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा 42 जहाज कहे थे, एक दफा कोई 58 कहे थे, फिर बढ़ गए थे, अब 158 हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जैजरेट करता है, झूठ बोलता है, ये अब दुनिया के अंदर सब जानना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा जी हमने जिनको हिट किया था वो कम तादाद में थे, लेकिन हमने जिन जहाजों को थोड़ा बहुत छोड़ दिया था वो फास्ट अटैक शिप्स थे, तेज रफ्तार से चल के अटैक करने वाले शिप्स थे, क्योंकि हम उन्हें अपने लिए खतरा नहीं समझते थे।
لیکن اب اگر یہ ہماری طرف بڑھیں گے تو ہم انہیں بھی تباہ کر دیں گے، اور انہیں ہماری بلاکیج کو اگر یہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری رکاوٹوں کو اور ناکوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، تو ہم انہیں تباہ کریں گے، اور اسی طرح تباہ کریں گے جیسے کہ ہم نے سمگلروں کے جو جہاز تھے یا سمندر میں کشتیاں تھیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا تھا۔ امریکہ کے اندر جو ڈرگز آتی تھیں سمندر کے ذریعے سے، ان کی ایک بڑی مقدار کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور ہم یہاں پہ یہی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ تو یہ ٹرمپ کی جناب ایک اور دھمکی آ گئی۔ تو ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ وہ نگرانی کرے گا اور وہ بلاکیج لگائے گا آبنۂ ہرمز کے ارد گرد، یعنی آبنۂ ہرمز میں سے ایک تو ایران نہیں گزرنے دے گا ان جہازوں کو جو امریکہ اور اسرائیل کے حمایتی ہیں، اور دوسرا جو ایران کی شرائط کے مطابق نہیں گزریں گے ان کو وہ روکے گا۔ اب جو ایران کی شرائط کے مطابق گزریں گے ان کو امریکہ روکے گا، یعنی کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑا پنگا پڑ جائے گا چائنا کا۔ چائنا نے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، چین کے وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ چین کے وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون، انہوں نے ایک مختصر بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کے ذریعے ایرانی بحری تجارت کی امریکی ناکہ بندی کے پہلے سے اعلان کردہ وقت کے عین مطابق انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے۔ ہم دنیا میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہمارے جہاز آبنۂ ہرمز کے پانیوں میں مسلسل آ اور جا رہے ہیں۔ چین نے کلیئر کیا کہ ہم آبنۂ ہرمز کے پانیوں سے گزر رہے ہیں، ہم جا بھی رہے ہیں، ہم آ بھی رہے ہیں، مسلسل ہم ٹریول کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے تجارتی اور توانائی کے معاہدے موجود ہیں، ہم ان کا احترام اور پاسداری کریں گے، اور دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ۔ یہاں امریکہ کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ دوسروں سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آبنۂ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور یہ ہمارے لیے کھلا ہے، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا۔ اس ناکہ بندی کا مقصد پورا مقصد ہے چین کو ایرانی تیل کی ترسیل روکنا ہے۔ امریکہ چین کے ساتھ فوجی تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا اور نہ ہی لے گا، لہذا یہ ناکہ بندی پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ چکی ہے۔ اب آ جائیں ناظرین اس بات پہ کہ چائنا کو کیا ٹرمپ روک سکتا ہے بدولِ طاقت؟ تو اس کا سادہ جواب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ ابھی وہ ایران سے لڑا ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اب اگر یہی چائنا کے ساتھ لڑ پڑتی ہے یہی فوج ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ بے شک امریکہ کی فوج بہت طاقتور ہے، ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، ان کے اتحادی بڑے تگڑے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ تر اتحادی انہیں میسر نہیں ہے۔ اور اگر وہ چین کے ساتھ لڑتے ہیں اور لڑائی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ امریکہ نے چینی جہازوں کو سمندر میں روکا ہے، تو پھر دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہاں پہ چین کا موقف درست ہو جائے گا۔